News 18 Jammu Kashmir Ladakh Himachal's maz tuhund khair maqdam bus Munir Hussain Hurra आज करो इस कथ यम 10वीं जमात सिंद रिजल्ट आय तमिच कथ करो तज वारियाहन गरन मज मैक्सिमम गरन मज खुशी बच्चों कर यानी कामयाबी हासिल बच्चे गए पास असल नंबर कर तमो हासिल मगर तथ गरस मज सो खुशी आसान येम गरुक बच्चे कुव्वत गोयाई तो कुव्वत समात निश महरूम आस पत अगर सह बच्चे कामयाबी हासिल करे तो तथ गरस मज आसान दोगन खुशी तो तिथे पे वनकस करालबेट कुंजरस मज तो ये बच्चे यानी इत पे वो यह गोडनुक बच्चे आज कुव्वत गोयाई निश तो कुव्वत समात निश महरूम यानी बोलने तो बोजन निश महरूम यह मगर अम पोर वनस तम 10वीं जमात इम्तिहान कोर असल नंबरों सत पास यानी कत कर वनकस अस मुजमिल शकील बेग यानी यम कुंजरस मजी स्कूलस मज लकचार पे पान अगर कत करो इन बच्चन खतर आसान जिस्मानी तौर खास बच्चे आसान इन खतर अलग मखसूस स्कूल की मगर अम पोर न तथ मखसूस तो खास स्कूलस मज कि बल्कि अम पोर अथ आम स्कूलस मज ये आम बच्चे पान तिमन सत पोर यमो मगर ये तारीफन हंद मुस्तहक तिम असातिजा किराम यम तथ स्कूलस मज अमिस बच्चस तिथे पे पर्नावन इत पे बाकियन बच्चन तिम आम बच्चन पर्नावन तो बे साथी अहद यम पेरेंट्स तिमो कित पे कोर अमिस गाइडेंस तो तिमो कोर बर्दाश्त यह बच्चे तिमो असातिजा कोर बर्दाश्त यह बच्चे मगर अत कमालस वातनोक आज कोर यमो 10वीं जमान यानी इम्तिहान पास अस सरपरस्त वनकस करो मजीद गुफ्तगू इन गोथी तुम न्यूज़ 18 की तरफ मुबारकबाद ये पे बच्चे मिसाल अम खतर मखसूस स्कूल आसान क्या तम सात रोजा तुज पहल कह तुम त्रो तथ स्कूलस मज तो मगर तमें बावजूद पोर आम स्कूलस मज तो कित पे रूज तुज गाइडेंस असातिजा साहिबान तम कित पे करू तुम मोटिवेट या तिमो कस गाइडेंस कित पे दित तिमो अमिस सह हौसला आम बच्चन सत पर्न। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गोडनेथी सारी खुद बड़ खुशी मुजमिल सबन कोर आज 10th क्लास एग्जाम क्वालिफाई असल नंबरों सत यम खतर अमिस वारिया मुबारकबाद बे तहद वसादत सत तुम अमिस नश अम समिस हौसला बढ़ान ये वुचान पन पान ईत्या मीडिया वाल मे नश गो अमुक मतलब यह पन पान यसान बे मेहनत कर अम खुद अपग्रेड कर यानी कि अमुक मतलब नेरान लास्ट तकरीबन इकतीस अम खुद ज्यादा मेहनत तक अमिस बासा अम सूता फायदे मिले मेहनत सत रोज कत अम सद पर्नच नंबर अमिस गोडनेथ त्रोमुत बिमला अम खतर अलग स्कूल तुम तम खतर अलग स्कूल ये मे टीचर ट्रेनिंग याफ्त समझित हेकन अमन समझावित हेकन मगर तथ बरक्स तौर नीत रूद नी तत कह मलिस माजे वर लकुट पत् कोर अमिस एडमिशन मोहम्मदिया हाई स्कूल कुंजर तत गई गोडनिकस वरियस थोड़ा अमिस दुश्वारी टीचरन तो गई पन्ने जाए समझाउन अम सुन समझुन यतन तमो वरियस में अम सुन यह हिसाब किताब समझ तो अल्हम्दुलिल्लाह तमो तो कर वारिया मेहनत 1st to 10th तमो कचा मेहनत कर इस समझाउन तो अम सुन समझनस मज यह अल्लाह ताला जानान बे तिहज मेहनत नतीज द्राव मुजमिल सबन कोर एग्जाम क्वालिफाई 1st अटेम्प्टस मज अम खतर अम सुंद वारिया मशकूर अम करा मेहनत ये कि तुम पाई तुम पाई यह बोजन तो वन निश महरूम आम बच्चे वारिया असल पोजिशन मज यह कुवत तमो मज गई वारिया यम पार हेक मैट्रिक कर मगर यम कोर गोडनिकस एटेम्प्टस मज यह सान सारी खुद बड़ खुशी तुम ये सात स्कूल पे अम सुंद लिखाई पत सह प्रैक्टिस करनाउन तो घरस मज तो पत अमिस सो तरबियत दिन तो सह नजर गुजर थावन तो तथ मज कम सुंद रूद ज्यादा रोल तो तथ ब्रोकुन पकनावस मज अमिस फादर सह पुलिस डिपार्टमेंटस मज ये तिहद ड्यूटी वारिया मुश्किल 24 hours तथ मज रोद अम सद मदर हुंद सारी खुद अहम रोल तम पे मे नश शामस गोडनिकन 1-2 वरियन तो यकीन करवा तम पे जहाँ पृछमुत ये क्या कर बह अलबत्ता मैट्रिक एग्जाम ये दिवान यह शामस मे पेपर हेत मतलब मामा वन कि यह इशारों सत ये कर मे ईत्या मार्क्स ये कर मे ईत्या पे वर्ड दिवान मे कोर इंशाल्लाह ये रिजल्ट आव अल्हम्दुलिल्लाह तम अम सुन मार्किंग पाने कर सह द्राय बराबर एक्यूरेट अप डाउन गई 10% मगर ये वो तम वाकई कोर्मुत लास्टस क्या मैसेज रोज अहम तरफ वन तो मैसेज युत बाकी बच्चन तो हौसला मिले तिज सात बच्चे बोजान अम बच्चन कोर यह पास तिमन हौसला बढ़ान तो तुहज क्या मैसेज रोज सन मैसेज अम सद दोस्तन अम सद उम्र हंद हमसीन तम खुदायस हवाल बोजान वनान सोरे कह समझित हेकान ये कि मुजमिल सब तहद बरक्स वारिया कम
تو تمن یہ میسیج مزمل صٲبنہِ طرفہٕ تُہۍ وٕچھِو أمِس کُن أمۍ کِتھ کٔنۍ کوٚر کالِفاے میٹرک ایگزام فٔسٹ اٹیمپٹس منٛز تِم تہِ کٔرِن محنت ہٮ۪کان چھِ فیل تہِ آسان گٔمٕتۍ مگر تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ مُمکِن زِ تِم ترٛاوَن پڑٲیی آیندٕ خٲطرٕ کَرَن محنت اِنشاء اللہ تِہُنٛد نٔتیٖجہٕ تہِ آسہِ مُزمِل صٲبنہِ پٮ۪ٹھ رُت. ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٗ یِم چھِ ییٚتہِ اَسہِ یَپٲرۍ ہاوٕ کینٛہہ تصویٖر یہِ چھُ مُزمِل صٲب یعنی یِم بوزنہٕ تہٕ یعنی بولنہٕ نِش محروٗم چھِ مگر 10مہِ جمٲژ ہُنٛد اِمتحان کوٚر یِمو پاس تُہۍ وٕچھِو مُبارک بٲدی دِنۍ چھِ یِمن تمام ییٚتہِ گامٕکۍ لوٗکھ تہٕ پَنٕنۍ رِشتہٕ دار ہمساے سٲری یِوان تہٕ وٕنکیٚس چھِ أمِس رۄپیہِ مالہٕ نٲلۍ وٕنکیٚس تہٕ مگر یہِ چھِ خوشی ہٕنٛز کَتھ تہِ یِم چھِ میسیج اکھ تہِ دِوان پنٕنیو اِشارو منٛزٕے دِژ یِمو میسیج اوٚتانۍ زِ یِم تہِ وٕنکیٚس بَچہِ چھِ تِمن پَزِ برونٛہہ کُن یُن تہٕ تِمن پَزِ یِتھٕے پٲٹھۍ حوصلہٕ تھاوُن ییٚلہِ حوصلہٕ اِنسان ہایہِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ صُبحس بُلندی ہُنٛد یعنی پرواز ہیٚکہِ سُہ آسمان کٮ۪ن بُلندِین منٛز کٔرِتھ تہٕ أسۍ کرو اُمید یِم بَچہِ چھِ تِم کرن وٕچھن مُزمِل صٲبس کُن یِتھ پٲٹھۍ یِمو پَنُن حوصلہٕ دِتھ پَنُن حوصلہٕ برقرار تھٲیِتھ کوٚر یِمو میٹرک پاس تہٕ وۄنۍ چھِ یِمن بیٚیہِ تہِ برونٛہہ کُن پَکُن تہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ گۄڈٕنیُک وٕنکیٚس بَچہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یِم محنت کٔر تہٕ مشقت کٔر تہٕ پَنُن یہِ اِمتحان پاس کوٚرُن تہٕ اکھ یعنی پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد ناو تہِ کوٚرُن روشن تہٕ پَنٕنہِ سکوٗلُک ناو تہِ کوٚرُن روشن تہٕ أسۍ کرو اُمید یِم بَچہِ باقٕے چھِ تِم تہِ یعنی یہِ بَنہِ تِمن وَتہٕ ہاوُکھ تہٕ تِم تھاوَن أمِس کُن نظر تِم تہِ کَرَن یِتھ پٲٹھۍ محنت تہٕ پَنُن پان کَرَن تِم علمِک نوٗر سۭتۍ مُنور دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارَس نہٕ اِجازت آداب. نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خار مقدم تو بہت پلوامہ پہ تہد میزبان بلال خان. ناظرین آج کرو یتن کت دۄدٕ انڈسٹری یس زن کیازِ یُس زن پلووم یتھ ونان گۄڈنیتھٕے آنند آف کشمیر اور یہ انڈسٹری وار وار ییٚتہِ واریاہ فروغ پاوان کیازِ یتھ منٛز نو نو ٹیکنالوجی تہِ یم زن یتھ انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ لُکھ چھِ یم چھِ نو نو ٹیکنالوجی کران متعارف یتھ منٛز چھِ ونکیٚس نو ٹیکنالوجی دۄدٕچ ریٹ یِوان اینالائز کرنہٕ دۄدٕچ کالٹی یِوان اینالائز کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ مِلک بلک کوٗلر تہِ انسٹال آمٕتۍ کرنہٕ یم زن یِمو کلیکشن سینٹر واریاہن جاین ییٚتٮ۪ن قٲیِم کٔر امہِ سۭتۍ کیاہ فروغ میلیو یتھ انڈسٹری تہٕ ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ کینٛژن یِمن سۭتۍ آز کتھ یِم اتھ انڈسٹری سۭتۍ چھِ وابستہٕ تہٕ نٔو ٹیکنالوجی کٔروٕ یہِ کیاہ چھِ تہٕ امہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ یی یتھ انڈسٹری سانہِ ناظریٖن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی چھِ أسۍ ٲسۍ دۄد رٹان بوٗٹمٮ۪ن ایامن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ لوٗز انان ٲسۍ اسہِ نِش دۄد کسٹمر پتہٕ ٲسۍ أسۍ دۄد رٹان پتہٕ ٲسۍ أسۍ کران کٲم نِوان ٲسۍ أسۍ باقٕے پلاٹن پٮ۪ٹھ کیاہ ٲسۍ کران برونٛٹھ برونٛٹھ دیُت اَسہِ اتھ منٛز دھیان کہِ کالٹی ٲس نہٕ تمہِ سۭتۍ صحیح روزان کینٛہہ پتہٕ أنۍ اَسہِ مِلک انالائزر یِم ییٚلہِ أنۍ امہِ سۭتۍ گٔے کالٹی ٹھیٖک گٔے یہِ کہِ فیٹ SNF درٛاو ٹھیٖک امہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم کہِ گروورس اوس گژھان یہِ کہِ یِم ٲسۍ ونان اڑٮ۪ن جاین چھِ نیران ریٹ کم اڑٮ۪ن جاین زیادٕ ییٚمہِ سۭتۍ درٛاے ریٹ ییٚمہِ تہِ مِلک صحیح اوٚن کالٹی اوٚن دۄد آب تراونہٕ بغٲر ہر تُلنہٕ بغٲر کالٹی گٔے تٔمِس ٹھیٖک تہٕ تٔمِس چھِ ریٹ نیران واریاہ اصل اتھ چھِ 30 پٮ۪ٹھ نیران 40-45 رۄپیہِ تانۍ ریٹ امہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ دوٚپ یہِ بِلکُل بہتر کمہِ سۭتۍ روزِ کالٹی امہِ پتہٕ أنۍ اَسہِ BMC بلب مِلک کوٗلر سُہ چھُ کیٛاہ چھِ ونان جناب یِم کٔرۍ اَسہِ ایجاد سٲرسٕے انسٹال کٔرۍ اَسہِ یِم سٲرسٕے. اگر من کی بات ٲس تہٕ من کی باتس منٛز آتھوارِ دۄہ یُس زن ٲس تتھ منٛز ووٚن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظمن کوٚر ییٚمہِ ڈیری انڈسٹری ہُنٛد ذِکر تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہِ یہِ چھِ ونکیٚس انڈسٹری بٔڑ بار انڈسٹری اُبران ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اور کوتاہ حوصلہٕ گوٚو یُس زن تۄہہِ چھِو اتھ انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ بالکل واریاہ حوصلہٕ گوٚو یُس یہِ پُلووم چھُ یہِ چھُ آنند آف یِوان ماننہٕ آنند آف کشمیر دۄدس منٛز چھُ یِوان ماننہٕ واریاہ ہیوی مطلب دۄد چھُ ییٚتہِ صحیح امہِ سۭتۍ بڑیو اَسہِ واریاہ حوصلہٕ یۄس اَسہِ یہِ BMC کٔرۍ انسٹال باقٕے لیکٹوسکین باقٕے کٔرۍ اَسہِ مِلک انالائزر کٔرۍ انسٹال امہِ سۭتۍ بڑیو اَسہِ واریاہ حوصلہٕ انشاءاللہ فٲیدٕ تہٕ وۄنۍ ووت زیادٕ پہم فٲیدٕ یعنی مِشیٖن پیٚیہِ تنہٕ ووت اَسہِ زیادٕ پہم فٲیدٕ امہِ موٗجوٗب اَسہِ چھِ ونکیٚن نیران 34 تہِ 35 تہِ 40 تہِ ریٹ یُس فیٹ آسہِ دۄدس تِژھ چھِ ریٹ تہِ تہٕ اَسہِ ووت واریاہ فٲیدٕ وۄنۍ اوٚنُن یہِ کہِ بیاکھ مِشیٖن تہِ امہِ موٗجوٗب اگرے 4 دۄہن تہِ ہیٚکہِ روٗزِتھ دۄد سُہ ہیٚکہِ روٗزِتھ اَسہِ ووت واریاہ فٲیدٕ نۄقصان ووت نہٕ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ أمِس گٔے 15 ؤری اتھ کارس سۭتۍ. یِتھٕے کٔنٮ۪تھ اَسہِ ٲس نہٕ لگان پتہ کینٛہہ ؤنکیٚنس چھِ جناب ریٹ ویٹ اصل یِوان لگ بگ 40-45 تہِ یِوان اوترٕ تام اوس دۄد توٚنُے پہمتھ آز چھُ موٹیومُت دۄد آز چھِ ریٹ تہِ یِوان آز اصل اَسہِ تہٕ جناب محترم مشیٖنری پے یُتھاہ مےٚ دۄد اوٚن صاف تہِ درٛاے ریٹ تہِ اصل باقٕے فیسلٹی تھٲو أمۍ یُس کوٚش اَسہِ گٲو ووے تی فیٖڈ تہِ تمام مشیٖنری تہِ دۄد گوٚو نہٕ ضایہِ
واریاہ محنت کر یمو تہ سانہ خٲطرٕ تہٕ اَسہِ تہِ میلیو فٲیدٕ یہ چھُ اصل سانہ خٲطرٕ اصل اَسہِ آو گامس بلکہ فٲیدٕ حال حالٕے منٛز وٕچھ اَسہِ یُس زن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظمن من کی باتس منٛز تہِ ڈیری انڈسٹری ہُنٛد ذِکر کوٚر اور تمہِ سۭتۍ میلیو ییٚتہِ یۄس زن انڈسٹری چھِ یتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِمن میلیو اکھ حوصلہٕ اکھ اور گۄڈنیتھٕے چھِ ییٚتہِ نَیہِ نٔو ٹیکنالجی یِمو مُتعٲرِف کٔرمٕژ اور یِم چھِ جدیٖد کیازکہِ کالٹی پٮ۪ٹھ چھِ یِم وٕنکیٚس واریاہ فوکس کران اور تمہِ سۭتۍ چھِ یہِ زن کالٹی برونٛٹھ کُن چھِ یِوان تراونہٕ سۄ چھِ بہتر روزان تمہِ کِنۍ چھِ جدیٖد ٹیکنالجی یِوان مُتعٲرِف کرنہٕ اور سۄ چھِ یِوان وٕنکیٚس انسٹال کرنہٕ ییٚتہِ چھِ پُلوٲمِس منٛز ہر کُنہِ گامس منٛز وٕنکیٚس وٕچھنہٕ آمُت یہِ زن مِلک کلیکشن سینٹر یتھ منٛز زن مردو زن چھِ یِم زن کٲم کار چھِ کران اور اتھ انڈسٹری سۭتۍ چھِ وابستہٕ ییٚتٮ۪ن آو یی وٕچھنہٕ کہِ یۄس زن یہِ انڈسٹری چھِ یہِ چھِ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪ن بنیمٕژ اکھ بٔڑ بار انڈسٹری ییٚتہِ پُلوٲمِس منٛز یتھ سۭتۍ زن واریاہ لُکھ چھِ پنُن روزگار حٲصِل کران بلال خان نِوٕز 18 پُلووم ग्राउंड जीरो लाइव रिपोर्टस मज तुम खैर मकदम और नाजरीन बिल्कुल यह क्रल कम और यह आर्ट यह हुनर यह फन वस सवलगाम कुलगाम तो बिल्कुल वस अब्दुलरहमान कुमार यम ये रोजन वल और तुम वुचान कि यह आर्ट यह हुनर यह फन बिल्कुल अत सनी अब्दुलरहमान कुमार बनावान तंदुर और यमन नश जानो कि उस तंदुर बनावनुक सिलसिल यह कर पठान कोर यमो शुरू तंदुरस या बाकी यथ क्रल काम कूता वनकस हुरियर गोमुत या अत मज कमी आमत यम सारी चीज जानो अब्दुलरहमान साहब तुहद खैर मकदम अस वन तो तुम कूता काल वोत यह कार कर लक्चार पे लगभग 14 वुहर पे अच्छा अस वन तो अत क्रल काम मन तुम बचन वचन कह मतलब तुम चूंकि यम शायद कांगड़ ते बनावान बाकी बाकी चीज ते बनावान तो अत मज कह आमदनी गसान हासिल थोड़ा बहुत नक्शा पालन ज्यादा किया
تیل کیا تھی کران یہ کام وۄنۍ کیٛاہ کرو بدل گوٚژھ کینٛہہ کارا آسُن وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ مےٚ چھُ مُلٲزِم مےٚ چھُ کانٛہہ چیٖز نہ زٔمیٖن کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ. اچھا اَسہِ وٕچھ تُہۍ چھِو تُندرٕ وغیرہ تہِ بناوان تُندرس چھِ آز کل واریاہ ڈِمانڈ تہِ اور چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ریسٹورنٹن منٛز تہِ لگان ہوٹلن منٛز تہِ یا کاندر کامہِ تہِ چھِ لگان تہٕ اتھ تُندرس چھا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرٮ۪ر گژھان کِنہٕ اتھ چھِ کمی آمٕژ؟ نہ نہ ہُرٮ۪رٕے چھُس گژھان ہُرٮ۪ر گژھان ہُرٮ۪ر اوا اکھ تُندرٕ کٔہۍ چھُ گژھان؟ اکھ تُندرٕ گژھان 4,000 5,000 بس امہِ ہیوٚر چھُنہٕ کینٛہہ. اچھا اچھا اتھ چھُ سورُے مٔلی سیٚکھ تہِ میٚژ تہِ باقٕے تہِ پتہٕ گٔیَس پنٕنۍ محنت تہِ آز حظ چھُ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ کران گُزارا بیٚیہِ کیٛاہ کرو. اچھا اگر أسۍ تُندرٕچ کتھ کران چھِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ یُس زن ہوٹل چھِ ہوٹلن منٛز تہِ چھِ آسان تِم سٹیٖل تُندرٕ تمہِ سۭتۍ پیوٚوا تُہنٛدِ کامہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ اثر؟ نہ نہ ہوٹل پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نِوان تُندر لگان تمہِ سۭتۍ پیوٚو نہٕ اثر کینٛہہ. کیٛاہ تمہِ سۭتۍ پیوٚو نہٕ اثر کینٛہہ؟ نہ نہ ییٚتہِ چھُ کار چلان ٹھیٖک مگر ریٹ چھِ کم یِوان یا یپٲرۍ درٛۄجر وٕنکٮ۪ن کیٛاہ کرو. اچھا عبدالرحمان چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسوٕ اتھ کارس سۭتۍ مُنسلک یا تُہنٛدِ والد صٲب آسن تُہنٛدِ منٛز چھا وۄنۍ کانٛہہ نوٚو شُرا زُرا یا سُہ چھا اتھ سۭتۍ سُہ یژھان کانٛہہ کار کرُن؟ نہ 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 کٕہٕنۍ نہٕ فون سۭتۍ نہٕ کانٛہہ نٔے چھُنہٕ کرنٕے نایب شُرے پوٚر أسۍ چھِ نوکری کران أسۍ چھِ موٚزوٗرۍ کران أسۍ دُکاندٲری کران باقٕے پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھُنہٕ کانٛہہ کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ أسی بٕڑٕ وٕڑٕ کران پرٛٲنی باقٕے نہٕ کانٛہہ. گوٚو بٕڑے ہوٚت چھِ کران تہٕ جوانو ترٛوو یہِ کار؟ آ بِلکُل بِلکُل کُس جوان تہِ کران مطلب اتھ کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھُ؟ چھُنہٕ ماننٕے کرنٕے دپان اتھ منٛز چھُ فٲیدٕ کم بیٚیہِ کیٛاہ یہِ چھِ اتھ ہٮ۪کتھ لگان زیادٕ کمزوری یِوان دٔستی لہذا ییٚلہِ نہٕ تیوٗت چلیو یہِ وۄنۍ چھِ أسۍ أتھۍ سۭتۍ اَسہِ چھُ گوٚمُت عادتھٕے تہٕ وۄنۍ چھُ پاوُن نفژات تہِ تہٕ عیال تہِ أتھۍ بیٚیہِ کیٛاہ کرو. اچھا اَسہِ ؤنۍتو یہِ کہِ اگر أسۍ حکوٗمتٕچ کتھ کرو یا مختلف ڈپارٹمنٹ چھِ تِم یِم کٲرۍگرن بالکل واریاہ طریٖقو فٲیدٕ چھِ یژھان واتناوُن تۄہہِ چھا کُنہِ قٕسمُک مُراوت یا کینٛہہ مُراتا میلیومُت؟ نہ 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 کِہیٖنۍ وُنہِ کینٛہہ کِہیٖنۍ نہٕ یور چھُنہٕ یِونٕے کانٛہہ اَسہِ چھُنہٕ پُرسانٕے کُن نہ کانٛگرِ والٮ۪ن نہ کُمارن نہ کٲنٛسہِ وۄنۍ ییٚلہِ گورمینٹ دی کینٛہہ مدد ٹھیٖکٕے چھُ. اچھا تُہۍ چھُوا یژھان یہِ کار جٲری تھاوُن؟ اوا اوا بِلکُل یوٚتانۍ أسۍ چھِ زِندٕ توٚتانۍ کرو وۄنۍ کتھ لگہٕ بہٕ نہ وۄنۍ کرہاو لون اَسہِ چھُنہٕ لون تہِ دِوان دپان ژٕ چھُکھ بُزرٕگ ژٕ کتہِ واریاہ کانٛہہ لون چھُنہٕ ونان لہذا چھُ وۄنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کران گُزارا بچہِ وچہِ پالان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. چوٗنٛکہِ سٲنۍ چینل چھِ وقتاً فوقتاً یِم چیٖز ہاے لایٹ کران تُہۍ کیٛاہ یژھان چھِو اپیٖل کیٛاہ یژھان چھِو تُہۍ کرٕنۍ سرکارس گورمینٹس تاکہِ تۄہہِ تہِ گژھِ ہاو کُنہِ طریٖقُک مدد تہٕ بیٚیہِ کٲم کار تہِ پکہِ ہا برونٛٹھ؟ بِلکُل چھُ یہِ تتھ کیٛاہ چھُ کیٛاہ اپیٖل چھِو تُہۍ یژھان کرٕنۍ؟ نسا ییٚلہِ گورمینٹ اتھ ساتھ دی اَسہِ أسۍ کرو امہِ کھۄتہٕ تہِ علاوٕ ہر کانٛہہ آیٹم دِمو بنٲیِتھ ججیٖر چھِ چِلِم چھِ باقٕے چھِ بُگنی چھِ سورُے ہٮ۪کو أسۍ دِتھ مگر ییٚلہِ گورمینٹ ساتھ دی پونٛسہٕ دی لون دی تیٚلہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ. تۄہہِ نِش چھا یِوان یہِ کار ہیٚچھنہٕ کانٛہہ برونٛہہ ٲسۍ مطلب یِم وۄستاد ٲسۍ آسان کٲرۍگر ٲسۍ آسان تِمن نِش ٲسۍ کار ہیٚچھان لُکھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان تۄہہِ نِش چھا آمُت آز تانۍ زانٛہہ یہِ کار ہیٚچھنہٕ؟ نہ نہ یہِ آسہِ نہٕ پنُن بچہِ مانان تاکہِ نہ غٲر دپان یہِ چھُنہٕ کارٕے کینٛہہ وۄنۍ چھِ أسۍ پھسیمٕتۍ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ چھِ أتھۍ سۭتۍ کران لہذا چھُ أسۍ وۄنۍ یِہوے قۭمتھ کینٛہہ اُمیدا انتظامیہس نِش یا ہُہ سرکارس نِش کانٛہہ اُمیدا؟ مےٚ چھُنہٕ باسان کینٛہہ کیٛاہ اُمید سرکار چھُ وَنان سورُے مگر کران چھُنہٕ واتان چھُنہٕ کُنہِ اَسہِ نِش چھُنہٕ کانٛہہ واتنٕے کانٛہہ مدتھٕے واتان اَسہِ لہذا چھِ أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کران گُزارا پکناوان نفژٕ عیال پالُن باقٕے کران بیٚیہِ کیٛاہ کران مگر نوٚو چھُنہٕ ہیٚچھان کانٛہہ نوٚو چھُنہٕ کران کانٛہہ. اچھا ٲخرس پٮ۪ٹھ ؤنۍتو اَسہِ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یُس یہِ علاقہٕ چھُ ییٚتہِ چھِ واریاہ کٲرۍگر یُس یِم کٲم کار ٲسۍ کران کیٛاہ تتھ منٛز گوٚو وۄنۍ ہُرٮ۪ر کِنہٕ سُہ سپدیو وارٕ وارٕ تہٕ ختمٕے گژھان؟ ہے کم ہسا گژھان أسۍ ٲسۍ کُمار گھر دۄیے گٔے آز چھِ ژورے گھر سارنٕے ترٛوو کار أتی وۄنۍ چھِ کینٛہہ نفر وٕنکٮ۪ن أسۍ کران چھِ نفر زٕ ژور ییٚتہِ باقٕے چھُنہٕ کران کانٛہہ نایو منٛز چھُنہٕ کانٛہہ
وۄنۍ شُریو پوٚر ییٚتہِ کران دُکاندٲری ییٚتہِ کران کانٛہہ کٲمہ ین ولس وقتس من شاید حکومت انتظامیہ ما پرچیمن اور یون تہ کار ما شاید بی پکہ برو ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر سوال گوم کلگوم. ناظرین نیوز 18 کس گراؤنڈ زیرو تہد خیر مقدم شعیب شمیمس ست بہ سروش کفی. آز اس یہ گراؤنڈ زیرو اس ست خاص گیس جڑت یمن ناو محمد اسماعیل یمن ونان نیوٹن آف کشمیر ایز ویل. یمن ست کرو ملاقات مزید وچھو یمن کیاز ونان نیوٹن آف کشمیر. اس جڑنے خاطر شکریہ. تھی ورتو اس گوڑ 100 کھت زیادہ انوویشنز چھو تھی ونس تام کرمژ. کت پہ گو یہ سفر سٹارٹ؟ یہ میون سفر جناب گومت بچپن پہ سٹارٹ. بہ آسا لگ بھگ 8مہِ پران 7مہِ 8مہِ تو تتی پہ گو یہ سٹارٹ تو واتان واتان وت جناب ونکین عمر تین یت مز مے 100-150 انوویشن ونیک تین لگ بھگ کرمژ. تو آن ریکارڈ تم یہ پہ یہ انٹرنیٹ گو تمے یتس آن ریکارڈ باقی آن ریکارڈ کہ تم مگر کرمژ مے تم انوویشن تک باضابطہ پہ مے مثال ریڈیو سٹیشن یہ مے بنومت 1967 مز 3 کلومیٹر یت رینج اس تو تم نفر ون زندے یم تر پہ نیوز ونان یا کھانا چیز مزاحیہ نیوز یا بات وات ونان سہ رود ریتس لگ بھگ سہ سٹیشن یلہ ریت بعد پہ بند کرن تکیاز تر پہ بین تمن چیزن پہ. اتھے پہ جناب علی مے بنومت مختلف آئٹم الیکٹرانکسس مز ریموٹ کار بنو برش لیس موٹر بنو یمیک کنسپٹ اس نا 1967 مز تمیک کنسپٹ 67 مز بنومت کنسپٹے اس نا کہیں. تو اتھے پہ آئٹم مے بنمت تر دورس مز میگنیٹک کرین مطلب یہ بچ ونک مے میگنیٹک کرین بنو. تو حالانکہ سہ دس مے سکولس أکس تمو کر پتہ سہ ڈسپلے تتہ پنس ناوس پہ بنٲیِتھ دِژمَکھ. مگر واریاہ انوویشن یم ونکیٚنس گوگلس مز گژھان میانہِ سرچ تم کرمژ مے. تو شکر باری تعالیٰ کن کہ اس مے آئیڈیا اس بہٕ تک فیل گژھان سہ بہ کرتھٕے ژھٕنان تو بہ کرتھٕے کران مطلب کران باضابطہ پہ. اچھا تھی چھو انجینئرنگ سٹوڈنٹ کی تھی چھو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تم مزید کیا دلیل بہس پران 9تھس بہ پران بہ کھوتس اکہ دۄہ سری نگر فادرس ست ات وچ مے الیکٹرانکس فار یو میگزین الوند أکِس جایہِ امرا کدلہٕ مے دوریا فادرس وون مے بیٚیہِ بہٕ اوسُس لۄکُٹ تٔمۍ ٲس مے تھپھ کٔرمٕژ تو بہ دورس أمِس وون مے یہ دِتۍ مے دوٚپُن ہے ژےٚ کتھ لگی یہ مطلب ات گوٚمُت رٮ۪تھ یہ پٔتمہِ رٮ۪تُک تو مے دوٚپمس مے لگہِ یہِ ضوٚرتھ. تو عیٖدن ووٚن یہِ نِژٕ مےٚ یہِ کتھ چھُ گژھان دوٚپُن یہِ چھُ گژھان انجینئرنگ کالجسٕے ییٚتس بیٚیہِ چھُنہٕ ییٚتہِ بیٚیہِ منٛزٕ نِوان یِم کشمیٖر یونیورسٹی وٲلۍ تِمن گژھان بیٚیہِ نسا چھُنہٕ یہِ گژھان کٲنٛسہِ. پتہٕ اوسُس بہٕ بنڈپورِ پٮ۪ٹھ کھسان